ମୋ ନାଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବୋଇ। କ'ଣ ହେଇଛି? ରାତିରେ ପୋଲିସ ଗୋଡ଼େଇଲା ହାଇୱାକୁ, ମାଟି ଢାଳିକି ଲୋକମାନେ ସବୁ 5-6 ସକାଳୁ ପଡ଼ିକି ପୁରା ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେଣି। ହାଇୱା ମାଲିକ ଦେଖା ନାହିଁ, ହାଇୱା ଦେଖା ନାହିଁ, ହାଇୱାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ସଫା ହେବ, ନ ସଫା ହେଲେ ଲୋକ ଚାଲିବେ କେମିତି? କୋଉ ଜାଗା କ'ଣ? ଏଇଟା ଆପଡ଼ ସାହି। କେତେବେଳେ ହେଇଛି ଏଇଟା? କେତେବେଳେ ହେଇଛି? 11ଟାରେ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି। ଆଉ ଥରେ କାଢ ପଚାରିବୁ ଏଇଟା କୋଉଠି ଏଇଟା କୌଣସି ଚକା ଖସ तू छाड़ मत सेती छाड़ पटे तू छाड़ ओके सतोष सेती छाड़ मत पठे दू के रहा मैं भल कर वीडियो कर दी। सेठी तो तुम पटो कृष्णा फोन कल कड़ा कौन चका खस तू छाड़ मत सेती छाड़ पटे तू छाड़ ओके सतोष सेती छाड़ मत पठे दू के रहा मैं भल कर वीडियो कर दी। सेठी तो तुम पटो कृष्णा फोन कल कड़ा